Hi. Say hi, everyone. So, padung nami Mulakaw. So, magdaan lang sad ko ani guys. Let's go. Pwede ko highlight. So, look at us. Aligad mo guys. We are so pretty. Ayan guys. So, ayan. Ang sarap. Ay, OA. Parang pinaka-birthday girl. Birthday girl. 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 So, basta. Bye-bye. Mato namin. Bye. Happy birthday, bye. Last lang ha. Cake sa'yo. Char joke lang. Aran siya na ang original birthday girl. Happy birthday to you. Misty. Uy, kay mo ate de. Ano siya? Iyo, matay baso. Doon sa supermarket kay mamalig may pagkaon kay. We're actually customers. Bench man talo ka itong silanduhon ba? Oh. Bench man sa sila. Naka na mag-bench tayo. Ayan guys, so we're going up, up, go up, char, go on. Asa itong birthday girl? Happy birthday tayo. Ako kay Butag, ang title ni ba, whose birthday it is? Ano sila sila, hindi cute. Okay. Ganahan dyan siya maganahan na eh. Sarado, hado, hedo. Ito ba eh? That's another animo. Nasi Dino. Dino! Dino! I miss you, Dino! Ay, natapo na si Escos na eh. Escos. So, ato na sa Big E Mall for baka ito may mag-karaoke guys. Wala lang. Dili pa lang ito mo eh. Hi guys, so padung na sa email. Ang birthday girl kayo naman sa tawa. Feeling birthday kayo. Okay, ano ba? May mga tuwang tagpuan ko eh. Hi guys! Nakatufan ni guys. Yatay lang ni kayo. Pag-picture na lang today na. Hi guys. Kampot asa na sa lipat. Basta we are going to the right path. So, char. Nasa nakakuan may katufan. Isa kuan. Karaoke. So, sad ready na ta kayo sa mga vocalization na. Uy, oh, hey, joke. Ang bilagan ni ng cheese, guys. Padong kami uli guys. Bye. Papa. Iwan mi guys. Uy, gabi na rin yun. Sa lang sa naka-vlog na may birthday kay iwan sa ta. Okay.
Kat.